U kontinentalnim uslovima mladi krompir za jelo može da se vadi već krajem maja, ako se posadi rano i ako se primene određene agrotehničke mere. Ko se bavi proizvodnjom radi prodaje, zna da je ovo ekonomski opravdano, jer mladi krompir tada postiže dobru cenu. Suština kod rane sadnje je da se krompir zaštiti od niskih temperatura upotrebom pokrivke u vidu agrotekstila, slame, pleve ili tunela. Kada se tako radi, mladi krompir stiže 20 dana ranije za vađenje iz zemlje. Kada prođe opasnost od prolećnih mrazeva, a to je negde u aprilu, pokrivka se skida. Upotreba tunela za proizvodnju povrća se pokazala odlično. Uslovi unutar tunela su kao u plasteniku. Znači, temperatura i vlažnost vazduha pogoduju rastu biljaka. Dok su napolju niske temperature, unutra je dovoljno prijatno za povrće, pa brže raste. Tako je i kod krompira. Sadnja krompira uz upotrebu tunela, agrotekstila ili slame može da se radi već u februaru, a svakako i u martu. Krompir se obavezno prethodno naklijava, jer je na taj način već u prednosti što se tiče rasta. Postupak naklijavanja smo objasnili u nekom od prethodnih videa. Pre sadnje krompir posipam drvenim pepelom radi zaštite od štetočina. Od kada radim ovako, na krompiru nema zlatica. Dobra stvar je što pri proizvodnji ranog krompira uz primjenu preventive kao što je drveni pepeo mogu se potpuno isključiti hemijski preparati za zaštitu. Krompir može da se seče na pola pre sadnje ako ima više klica, radi povećanja količine sadnog materijala. To nije neophodno. Međutim, stručnjaci kažu da sečeni krompir u zemlji ranije stvara krtole i ima kraći vegetacioni period, što nam je od velikog značaja u proizvodnji mladog krompira. Sečenje krtola krompira se obavlja 5 do 10 dana pre sadnje kako bi presek zarastao. Sadnja krompira se radi u februaru i martu. Posle sadnje treba uraditi pokrivanje zemljišta. Ako odmah po sadnji prekrijete zemlju gde je posađen krompir sa agrifolijom, obezbedit ćete višu temperaturu za čitavih 5 do 8 stepeni. To znači da neće biti opasnosti od mraza. Dubina sadnje krompira je 10 cm. Na lakim peskovitim zemljištima može dublje, a na teškim zemljištima pliće. Rastojanje između redova treba biti 70 cm, a između krtola u redu 30 cm. Nije krompir baš toliko osetljiv na niske temperature koliko se misli, ili su zime postale blage. Meni se dešavalo da poneka krtola ostane u zemlji od prošle sezone. Prezimi bez problema i da odličan rod. Temperatura duboko u zemlji je ipak znatno povoljnija nego na otvorenom tokom zime. Pa ipak mora se istaći da prerana sadnja nosi rizik od izmrzavanja. Kašnjenje sa sadnjom krompira od 10 dana umanjuje prinos za 10%, a kašnjenje sa sadnjom od 20 dana može umanjiti prinos i za 20%. Zemljište za uzgoj krompira se najčešće đubri goveđim stajnjakom uz jesenju obradu zemljišta.
U slučaju sušnih perioda u proleće ne treba oklevati sa zalivanjem, odnosno navodnjavanjem krompira. Najveću ekonomsku opravdanost ima gajenje ranog krompira uz malčiranje slamom i neposredno pokrivanje biljaka agrotekstilom ili perforiranom folijom i u tunelima bez grejanja. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.